Malo le soifua manuia. Le ngata ya tātou I Samoa o awhium papa au I sio tātou o turu nei. E pape foi on whawhenua I whatalo whātu le pa I o Samoa o mai moa mai. I runga o penga o whamtilanga I atunu e mamao. A o tātou iei to e whaawawina lero tātou porokalame Samoa maloloina. Ia mai pei lava na whailo atu o le lei porokalame. O le porokalame o tu whaatasiam sa mia le mtanga ruenga o le soifua maloloina. E tala no ina I le tele o tau mawhainga o lo whai le tele o ngase ese o lo o a fiaisi o tātou o tunu. Ia mapuipuinga ma tau mawhainga o lo whai le mtanga ruenga. Ia whasau ina le soifua si o tātou o tunu. Peitai. I le amtanga to e whaawawina o le nei porokalame. Ia lo o tau mawhaila e whaamua mua le porokalame le nei. O le puipuinga o le ngase o le COVID-19. Ia te ruai o nei le o whapena lava o na mautu le lei ma sa tūlanga sa o loto le rarolangi. O le basa ua mawae, ia le sa amata whaterano inai. Ia ma whaino atu I fo. Ia la tātou si ia tātou wanga, I sa whateranoanga. I le tele o isi vaenga ia tātou te mo mia. O le puipuinga lea o le whaofina mai o waa la uloa. Ua e le nāmara la ina I mai mua whaafonga le tātou tinu. Tā ua tanga laisa, tā ua tanga suka, tā ua le suau. O mea ia wha moe moe, ele tau singa o le soifua, peitai. O mea fo ia awala mai ia, wha mai. O mea lea wha whelo I atu le mai moa mai si o tātou tunu, o leo ma wha tasi ma le. Whionga le wha tunu sili, o le mtanga ruenga o le soifua maraloina. Ftalenga ia le ausa, I po le whionga fo ia atu le fo take na seri, ia lo wha peona te iudu I tau mwhainga, o lo tau mwhai nei le mtanga ruenga. I wha tūlanga ina, ia o whainga wha vai o mta iana, o lo fia ngai ma le matanga ruenga. Ua lava le puipuinga si o tātou. Mana te hipua? Ia, nai, te ringa vasi ke. A tāanga e amata kuia tāanga I tau mawhainga ia. O whainga wha vai. Ma ta iala o whata oto. E mata I tui nai le puipuinga o tātou. Waa ie la ua mai o loe le tunu. O hani e inga, o hani mana onga. E te tau on wha amaria ina le tātou puipuinga. O na futu amawhai lea, o na whauru whani mai le waa la ulo. Whaftai, whaia hosi lave o le vaenga lea. Ia me se ai wa le ua tatou e ilalo le polo inga o whalave lave whafose. Whai vai lalo le SOE. Ia ma tatou nunga o tapunia lava. E le o mawhaila o na tapunia ato atoa lava. Ia ono le mana onga lea tāua tele mo tatou atunu. E me se le whaofia mai leo wa oloa, wa aswau. E whape hoi lai nunga I malai walele, a wa le ta I lua vai aso ma sau le walele hoi na rekakoa, na uta oloa, au mai ai. E matau lia hoi la le, ia o tangata soifua hoi olo o whatauta ia mai walele ma, ia ele ilano le toa walu, ia le au wha ia tangata. Ia tau no mera fata tainga tato a matai le waf. Ia le tele le waf e se furu vado pe duas fu monto pu ia. A tau mai tau nga tato le waf e le poe me matala e tu e tau la matou ia o le quarantine point. O ina a jaini tu nga fa mai fa pe o ngongo pe pesi la langi pe la pandemic ne. Il fa le tu ngoi sau tu tai. E le mawhai o na saurorwa. A tātou vai hoi lei tū la whono ian whatau to mai, saru mai tū tō tasu tātou tunu e le whawai hoi le o tātou tunu e tū la whono le health ordinance. So se waa e tau ngu mai na tunu, me pōl wā lele, pōl wā e mō mō o dunga soi fua maloroi. Se I donga na ki dia mele soi fua maloroi. E whatau aturore o o le vaenga le customs po le immigration e whaatino na tau ngā a tanu mano la whaamai ana matanga o tātou fufa tanu mai tau whili tai sufas Se furu wha? Ia peita ia ia o whaima mea pei la alofia fo I tātou besi wa si le matau tu e fo ia matau wa vai hoi le se tu le whapea whai mai doa whasua wale lei sa matau vai I tu ato Samoa po la tu ranga re New Zealand po fe tono le pesi fa mai na po ato fa voi le mato ho yeinga
tangata va uma yana mai ne e tau no mai wa mai vai la ko test ma tau te le mai e test tangata tu sa pe fai test le a la fu lu pe me fa pena ya e fai uma nga nga yo ta mai lu e o la ta fu fai uma na tau e yo PPEs me pui personal protective no me te sa mai a le itu ua le va le wafu mu te tau lan sau ma mai me o va ma ria o mo na test la tu te la da wala mai ta tu agency ne e la ko agency pe a mai no e sa wala va o ma tu ro e no mai no e ma po tai la de po fa to a mai do le tu ya mai si tu nga sa fa e le ma fa yona pipi mo ni va se due si posto lu sta mistas e a wo wa i vere fu era fa inga wa fa pe todo va a tai due sul mon tupu tangata le au va e ro winga wa mo le te tia i va se furu po va fu mon tupu tangata le la ai dungo le wa fu tai mi le ya al te le tangata ne le lo pe to le mai ma me fa va le va inga na le pe to fa foi po ia mai a vai o se va astas a le pe si mai si to sa mai o wa ina to em te va to la ina le te no va lo su fa to la o mana to le uta ai yo ia a va pela sa mai te le wa fu no ro ia le fa inga ringa ia e la mare tangata fere official wafu pai la te fere mai tono va lo ia fai umana tu pui ngai ofu me uma me telefonga ia no mai no le o foi lá na fai tu uma mar captain de riva e vai se potu tele eu mai ela tu ia tu mo le tu tap to poi mai me deva vai ta tu tangata de mai tu ia fa pi tape fa nga foi le tatu local stevitory tata ia ai tu unload fa uma me ia sa se sinto ro e dio e leo e uma me ia ma ia tu ta se tanga to lo sa foi tu ma mai se ma vai me fa nga la tu print la tu sidigi le li mai po le li mai containers me al fia uma ia sai que den ma ko vai nga le custom po a mo me ia tangata mo ia hoi lo fai uma na to pui nga ia e le fai ngo fiere o fai si vela ia e fai ro foi ste mi se ma to fa e te me va tele ia e sa uda a pe fai ngata mai ia e tongi vai le mai ia to ro ngo si di fa ka se gi da pe ku ia o le te fai ta sa ga e ta to ia e se mai fa la so tu ma tau tu lang o yesi na ta tu so fiti wa pena o fiti le o wa ia tu ali o hadu o ngu me la fi a te le o va la o lo ye pe ka mi lo mai fiti o mai sam o le fai la na to ta dia se va sa mai fiti ni o le to dia ya lo ave va la o lo o ara ma to ge so fo le va o i tonga sa we ro ni e te me sa wai i tonga sa o tu la fa to sa uri e ale o te mato fa ro ngot pe o te ro tonga ale na pe la sa o mai ne ya o le ai foi la mo te pala ai foi mato pe yo e le la o pe te fo i New Zealand o te fo i ngala le New Zealand le ta pe na yo la ko test no me ona le fa mai e tu sa pe na ro ti New Zealand e le mo te le aro wa no mo e fiti o no leone tu inga tu lang la do fiti fa me wa le se control ya le tu te do fa si pisi ro e pisi atu ya wa fo fiti lo tato wa pe ta si ya tu no le ta ra i wa te do o va o lo ma no me me ne te sa no pe te le ile ausa e le ai ma se te mio nei pe so ta inga ta tu te fa ya yo ta tu tangata mari sailor leo mai va la olone e fe so tai tu sa o tanga tai ona me tu no na le tu fai ya woni tu se so tai no per fatalo fa fo awa e ele apia sei le fa ma uma ya e kapiteni tal nei fo fa mai wa na mi uma ya tu no ele apila le e tau e pe po tanga tai fiva o ele fiva pe se na ba
Ole la to fa mo ngala le. E tu mai el kapteni ya. Te mina le ese fa ma ye o tota no inu ti ma. Relax like it. Ya te mini. Ya na tu ma fa ma tu yo ma tu. Ma tu di poti le ta ti ya lo le ya le tu mai facility tu ya. Ya apa pena ta ya awane ya se so ta ingane fa pe ya foi lá nei tatu tangata ia foi ia sidingi foi ia eu foi eu lá to eu foi lá lava nei foi uma se foi de me tia uma tu fata si uma le ina to le tanga rengo te uma le ia ma ave me fa pito tia ia mas le tasile me fata me to healthcare waste to tingi lima ele se me so ngar pela ho ile kia ia kai fa pe ava ku la pisi foi le masani tato nga umana ia fa tino ia lang so mai foi la ne sa mo Port Forge mo la to pu le waf il fa tanga ina ia me ma ia foi mala to va vai na usa ia ola upta le ngos tanga tu foi mai le tu malo masangi le tai masangi le sami ma funti o anga me fa pe e sa ka ngor la wele se ka ngor sam a online o mai va ya on so wa foi un basi si le tai o ka hovi ma poro kai si banga na o le po la va tão fai a fatino ele o fingaro ya e fua la le a tau te vai so tatu sanga le mo tatu o fingaro ya e vol la ngona vo ya le me se ma tu e te o mariu fa fo se tu se si fatino a le se mariu de mai de tau ya e tafio vai fo la o le pailate le ave tai o tanga tol sa mo Port Forge e fa tu me la tu le lintai ya le fati pe la tanga te mai dungo fa e mo tu ma tu fai te tafio se mai ni no ia le mele te pe le ila usa e ia fa tu la fo no fa va malo e le ma fa ia ona te ena se tangata anu dungo sami ma di wa dungo sami le tangata le wa fie ma i po se fa bana fa ma va mai tu nga ia so fo malo loi e le ma fai ona te ena se si i dungo so lanu lon tino se ngana e le fai na te ena se to fiti fa sa so fo pe fa pe sto to na mia ai de sing yo to o tu so tu tana fa so fo malo loi o le tau fai a fai la pe wa ye ye tanga ta su fai mai nei te mina ye o mi fa ma to vai pe ye no mai he mo te fai o ma ngar venga fa sa o so fu e pe o to malo na la vele li mangau ye sa ma to va ye o ma fai ngai to fai ye le na me a to fi te nga o ro lima ya ma quarantine ye fai lo del vale e fai na ye me ya o dai po le nga na wa pe la to lu le ya na mai nei tu tato ye tau te le lo tu a tu pe te wa po a ho ne tato po le a de madu mo e ya le po tau te le lo a ya ono le virus o le fo lo la le fa tau tau sa nga mo tu talu nei lo le tu nga virus va ye vai de su ya man le vesi la le vesi nei fiti wa le o ta un nei o le delta e le ta un w o valu su lima tu o la langi de wo ilo ai e variant le covid so sui le titia se va ngalo nei fiti le na ma ta mai intia ma petani ade wo mai fiti la wingo me mal to no wingo se me we sin fa bo pon so malo si ya si ga me na kik awa vema me o fai no fiat pes me more transmissible never foi mai ni si la wa ma ka we wole pe o le mesa ya e droplet o le droplet we ke pisia papiro awa pe o aerosol pe spray we ke spray vai agora le fa pe lungo de era ma sa maria e foi no fim ma nga va ke le chat ya o ngai be na e pe o la pe la o le asu foi de su ele si travel advice e fu e me na ma pu ka e le foi nga
au mai ia me sa matou fai to sang teni e sanga fa o pe pe fa mo to lo o de o No tala minga le mele te te la usa e fua o tatou fai unha foi tulaga o ia ona le tatou te so tai piti te foi pana o le tulu sa mo le foi nga ronga i o e fua la e tulaga la fo ia ma o rum o le to inga sawa la o ifa ma e o tatou to o fo isi tatou ta pena e le o ia se me fo ia ne va pe no fo tatou ia o le matou health emergency operating committee ne e fa todo vai so no fo ai se me fa fo se me fo e tunga to fo no ia fai 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 se fai unha va ve vai de fai la fa tali ni me virus te 4 milione replicate de minuti e to inga polenga foi na to na va fai ia ma mele tu pui fa e pe an fai tu la matanga mai ai ma to vai a fai o saina e le a to sto wa so to tranta ni il fait wa ia va le sai e te mi ora minga ele stanga tana sa wa o ma no se te ina o ma ini ya la foi sa fa pe foi ma to foi mo te vai tu no la ava pe na sa mai po Singapore mai Japania on men ma to ai tau no mai New Zealand ele fe na sa mo te no foi na se a to so do vai aso ma tai va ai te mi le mo tes on men nga ta fai a sa we lo la tangata pe na ye sa to nga se mai India e so mai Singapore a o te foi mai Singapore ye se fu fa so te no foi fit ye pe ja o sa yen to fa fo ia to fa fo to fa fo ia fit no foi le falta di malo fa si do ia fit e se atore su fa so trauma ia fa fo tato mena e li fa fo ile in quarantine fit e foi New Zealand au a mata tato fa to tato vai tato il tato malo si le ia ma ben fa tato fa Tanu nei lana tu lai mai pui nga maru leo tatou nga te fale fa o fi mai o ba la olo la se fa mari ina ya lau to o le pui ngai di tali me company ba tali mai atunu o yai ma la tunu fo yo lo fa tino nga do i wa ba nga na lau to o nga lo ma lo nga lo nga le wa fo lo fa pe nga lo ya e mori a vot fa fe tai nei company ba me se agency ne wai kwa ia la ko skicho yo le sifo tau fa popo e pe tai ya ne one au tasi uma ho la tau fina nga ia mar pui pe tatu tau te le ro mo e lo te ni tau te le ro ta ngar vere pe o mai ni wa le fu ia le tu la mai fo la company va ane ta mo fai e fai e la le wa tau fai ia tui uma na tau tangata ia la vei fa nainas e ia tu no ele o la vei ai tau fai ne ia foi la i tatu va fa ngota e ia va fa ngota le stala a tangata no se tu ia le foi mo te fai tu tui mo wana no ia a fa pe tanga te sa te foi le tatu ia e avela po fese si po te fai ia vai pe a fa pe ia pe la le va len sa mai sai no tanga to le fai ngai na fai uma tu ia mai sa mo tai uma i tatu mai ai ngai fai ala tu clearance fai ala tu pui ala se da ia tu lang o ia nei tatu pui ngai vai na au o ia nei daus e ne fa pe mai ani si pe o fese tu ai foi slow de ai o si de silanga ile foi no mela ale te tiro tu nei foi no mela ia na ne lau o le o lima sfuta si afe se la wona sfurtolu ia la fa i o tanga te o mai on fe tu mo fitu afe do se la su lima tanga te o fe tu ile na lua tu mo la ia le o patulang tu sa mer fa su tasi pasene te si mariva Pata si te simarivo paseni. Ne fa o tanga te tau na tui. O tui, le o mun tui mo. La se si toi. a un talo ngore sawa ma le va e tau na ise se fu ai ma be sawa aku ya va si de ngai lo le aus e ka mo le kai a ka mo e va si de ngai se lau mika pe sfutas e le fu ya me o le nga ki ai me fa pe si lo o vai no a tau fu na vai
po ai la le fa tu sai ta tu a fa pe fa tu sta tu tu nganu e ni we o la roto ya e mi to a vala ta tu population lona do finga ta na compare ta tu sa ona o le tui le fa ma ta tu le tui le extra sen e tui ne ya na valu le va ya so se furu va ya so ta tu e fai lo tui lo na rua wa to le la ia uma ga vaccinate e umi ya fo ya le ona e finga ta la pe o le fai sa le tui lo to e tui va so nei do va so vai tu ku se va be fai ka fa complete i lo la pe ka ko a fa pe ku ni ringa a pe se furu ku ni ka ko e fa ka complete ya ko se furu after 8 weeks from now a le fai sai a se furu ni e ko du vai aso a complete a o la ba ila ya o le sina me la ne fu iri sa wa re ro pe ko pa ro la ko ba ila na ngai fu ya e o me e ka un ki se stunga e tauna o por a tonta to o le vai ngai mene o me to population based interventions you say the facing is a community se tasi facing like to o le turu ato a faila ko nga me fa pere ko public e ka una chi riva suru lunga ko riva va du pase va pero le o a chi le het immunity protect umaga usa pe ele lu pase ngere le kui ai protect umaga de si e o le turanga la e tato ma a va pe le na ma to vai o lua se lau se fudu se lau sulu lima fai tau o fai o le atu a e se la tangata ia fo ia e le tauna tui ia na maurona tatu eligible population la pe se lau sulu lima tu pa to tia se lau dua sulu ia o le fai o tui na mai mo na dua sulu fa fe dosis ia to mai vai le o le stui mo dua sulu balu afe ya tu fa tasi la lima ya tu fa tasi to se wet beach o lima sfu vat o tu sala le mele uma to fe ona le o todo fa basta lo ma to fa tali tau no mai ni sta to le sta to supply le si lo sfu mo to po fe to ya le ala fa tali ya o le no po fe mene to pui il fa so al Covax facility o le polenga hoi le ia ma to pe o no ta to se tunu la tit o le sta to case o le na fa so la langi wala langi ato le vai la pa so vai fa so vai la au nei o nga va pe o ko ngai le yo i se mai mai ko like e ko on sai le kiki mai se fa bo ngai o ko nga me nga yo ya le talo le ho ave ma tona si li pu yo mako vai la au expire e mai fo in mano no expire date pe la vai la au le na mai mo ya me sa tau no o mai ya le fai un o uni wo mo fa ya e tau no mai la le se to mo ma ya ele te le mai la au le o le mafuri o le vai ngore tu u le fa ngai il tu mai le vale mala va le ma tala tu le di mala va le fa solo mai lo ya na tau mai tau lang le pia mene i se ma fo le pa fo pe o i ai va ngai le tele i le ya va no me fai le tu le tu tasi le mene pe ona le fofuanga e matua fai le strategy o le me ya nga ia na pusen vole ta precho o le tele vola strategy ai se tu no e va tu te fa per ta precho tu va vai on le te a vai la ni sila e mo na to frontliners ia ta fa so le o mo su to sanga ai lunga po ya lo se mo na fa ko le ila loif todo sulu nga idu fa pe la tatou strategy na ma
fua fo ia tātou tangata. O le mea moana atou wa ia. O frontliners fo. Tangata la ia pe o le wafu. O ma frontliners. Ta tala la. O ia le sa moe anga vaa. So e whailon tui. Ia, pasia le arwa tau. Te i fo ila, vai me so i fo manore. O le kau ke mamla malika kau ka kau. Ia nwa tau lore al mene la fai. O le plan na le fatino. Fo fuano. O le maleva le international airport o. O le kako international seaport i matau. O le loto le toila le motu. E te tauna le linta. Pui vape na pui. Pui vape na. Ono tangata ia e ono afa peo. Sauda man maleva le ni. Le te le tau. Ia ma fale fa sala lau solo ia tatu tangata e nofo vava ia. I talfa tai le ia pia. Fa tan malo me. O ia tau mo mua ia inga. O ivo e mua fia ka fei. Ia o ni so ia mai de waf. I fo ia. E pela sitsira. Na mata mai o laudi. Vai mongo mo. Vai mongo lua. Fa solo no fa ngala ia. Pandri sia fa ngal parat. Ia le no fa ni toi fa lata. Ona na I le te vai. Ia o mala va de ia ma o ile. Le waf. Ia eru sa vai. A pisir ka I mo fongo. E o ku vai so le wo sa vai. So le le tau fa ia va no po I ile. Ile va ngale. Ana va pe o le na mai marka ko se lau lima sulu afe le ko ke manga le vai la eu quero que vinha o sa vai mano ucho A fua tu langa de tu so ni mai fiti eu trato tu awe ona se sau forecast fo de po sau si la ma ku ye I de pa ma kan ma ko fa ka fi ma one me do we nei wa ele na tia on ta upa le fono il bato covid ya ni yo o le pore ngare me tal nel me le fiti mai on termine on tua fa marusia a to fa vo ma to fa marusia le la to fa marusia o fa marusia le se singare fa le mai to fo ya ele so na mai enta mai a o no fo fa tele ya to fa pese ta di fo ia mara ma tua fa marusia fo ia fe inga fa termine fiti le ta fi dia du fa fo ta fi le ratu to le foi da foi mato ba de close ka ko ta sia va e ta la se mo ni sita ta tele ta di ina se va per nei fiti a vi fai ni sita sa do video ta to fa mato tanga termine ia la pe foi ta to me do o hit o ta se la foi tele o a to la o ia le health system malo si wan no lo quite collapse el fa vai le ngate la foi ngal wenga ia o le cost ia le foi fa me tanga to ta ata to nunga ia fa pui to go film ba pui ngai lo to fiti o te do o meni ba ia tato o te frente fu le ngate pole tangata ia frente to ono tele ma fo ia tele la ngona tele wa fa mai no ia o social media de kuko le la to manat ia la roina pe ma di tata no to o sai pe to a mai per to fa to ngai nei ele o fa pe io ma to fa ia fa pa ole ia ta to na fa ia o de to pu me le na to pu ta si vas fu ba na o fa tau ia tala na fa ma na tia ia tanga ta to ele po le au pa ese io ai se vai mani fu ala me a vista tu o tanga to ia ne vai te ele ma ia le vai la pu ia ta to ne o ma fai e tato na to fiti tato tangata o e foi la to por al meu e o ne o to la to nga le mai ma se nas Ora na ua fa fongo tato tinu
fitalai ane fitalenga le ausa o le whaatunu sili o le mtanga runga le seifua maraloina mai lau tau whaatua tuanga mai lau tau langolango ngā runga umafoi ma fuafuanga lo whaatino o hare puipuinga lo tātua tunu a o iai le langi ma Samoa le nei mai tau le whaama e COVID-19 o whaia lava tūlanga ina ia mautinoa ia puipuia ma ia malu le soifua lo tātua tunu ele ngata o vanele o lo malanga mai ai ma puipuinga mo le tātou tinu o lo toi foi mai ai fa pe foi va ala o lo o mai ele tama ai nga o lo tua ia sei tau singo le sei fua o lo foi o malanga puipui a mi se foi la o le foi la au le o puipui ai le tātou tinu o lo o foi la vai na to tulanga e fua tau ai fua foi da nga le me lo vai la au mo mai yo no fua foi ai o mai nga on fa mua ia o le tātou porokalame na ai pe lava ona fai atu o le porokalame nei o seifua maloloina po le Samoa maloloina ia o le atele lava na mataupu la faapea ona talanoina ai le agata o le faamainei o le COVID-19 iva ma tou fitiga puipuiga o loo tau mafai ai na matagaluega a o le tele o isi gasegase ina ia mautinoa ia maua pea Samoa le manu lauti o le Samoa maloloina paseifua ia nei tulale aso